बीजिंग अंडरपास धर्मपुरा में शहरी के ऊपर सिक्योरिटी गार्डों की जानिब से जो तशद्दुद किया गया है वो किसका काफिला था जो बड़ी बीज में फंस कर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए और फायरिंग करते हुए गुजर रहा था। इसके ऊपर पुलिस की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल किया गया, लोगों को क्या रद्द-ए-अमल था और सिक्योरिटी गार्डों ने शहरी के ऊपर क्यों तशद्दुद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और शहरी कौन था, इफ्तारी का टाइम था, एक काफिला गुजर रहा था प्रोटोकॉल के साथ जिसमें 2 वीगो डाले थे, 2 सिग्नेस गाड़ियाँ थी, एक फॉर्चूनर था। ये जो काफिला था ये एक उसमें हमारे जो पाकिस्तानी पादरी थे उनका नाम था रुफात क्रिस्टी, मगर रश के बायस उन्हें रास्ता ना मिला तो वो शदीद जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो गनमैन थे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने शहरियों को गालियाँ भी दी कि हमें रास्ता दे, लेकिन वो इफ्तारी से कबल लोगों ने ना सिर्फ उनकी एक ना सुनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका होस्ट आमिर राना। आज जो डिस्कस करूंगा मैं वो कल वाले वाक़े जो बीजिंग अंडरपास धर्मपुरा में शहरी के ऊपर सिक्योरिटी गार्डों की जानिब से जो तशद्दुद किया गया है उस वाक़े को देखते हुए बहुत सारी गुफ्तगू और शहरी का जो रद्द-ए-अमल है, वो सिक्योरिटी गार्ड कौन थे, वो किसका कॉन्वॉय था, वो किसका काफिला था जो बड़ी बीज में फंस कर शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए और फायरिंग करते हुए गुजर रहा था। इसके ऊपर पुलिस की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल किया गया, लोगों को क्या रद्द-ए-अमल था और सिक्योरिटी गार्डों ने शहरी के ऊपर क्यों तशद्दुद किया। इन सारे वाक़यात को आज के वीडियो को मैं डिस्कस करूँगा और इसके दौरान मैं ये मज़ीद आपको बताऊँगा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और शहरी कौन था जो इमरान है, जिसने बड़ी दलेरी के साथ उन सिक्योरिटी गार्डों का मसल्लह अफराद का मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि आज वो उसने उन लोगों को पकड़ने की भी कोशिश की, मगर उनके बाकी साथियों ने छुड़ा लिया और वो फरार होने में कामयाब हुए। एक गाड़ी तो निकल गई लेकिन दूसरी को शहरियों ने पकड़ लिया। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये वाक़या पेश क्यों आया। इफ्तारी का टाइम था, एक काफिला गुजर रहा था प्रोटोकॉल के साथ जिसमें 2 वीगो डाले थे, 2 सिग्नेस गाड़ियाँ थी, एक फॉर्चूनर था जिसमें कुछ लोग सवार थे और वो किसी तकरीब में जा रहे थे। हमारे ज़राए का कहना है कि ये जो काफिला था ये एक उसमें हमारे जो पाकिस्तानी पादरी थे उनका नाम था रुफात क्रिस्टी। इन्होंने एक मसीही तकरीब मुनक्कद की हुई थी जिसके लिए उन्होंने अमेरिका से 2 गैर मुल्कियों को मदऊ किया हुआ था। वो रायमंड में किसी सोसाइटी में राइश पती थे जहाँ से वो काफिला उन्हें लेकर एक मुकामी होटल की जानिब जा रहा था। इफ्तारी के वक्त क्योंकि रश होने के बायस गाड़ियों की जो बड़ी लाइनें हैं, कतारें हैं, वो अंडरपास से गुजरती हैं और उस दौरान प्रोटोकॉल ने वहाँ से गुजरने की कोशिश की कि वो उन गाड़ियों के रश को चीरते हुए पहले पहुँच जाए, मगर रश के बायस उन्हें रास्ता ना मिला तो वो शदीद जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो गनमैन थे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने शहरियों को गालियाँ भी दी कि हमें रास्ता दे, लेकिन वो इफ्तारी से कबल लोगों ने ना सिर्फ उनकी एक ना सुनी बल्कि रास्ता बंद कर दिया, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड उतरते हैं, गाड़ियों से डाले से उतरते हैं और उतर कर लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर एक जो शहरी है उसने मज़ामत की, जिस पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी गाड़ी के ऊपर सीधे फायर किए। शहरी का मौका है कि उसके वो जो फायर है उसकी गाड़ी के रेडिएटर लगे, जो वो फट गया तो वो बाहर निकला। उसके साथ तलब कलामी हुई उस गार्ड के साथ। उस गार्ड ने ना कुछ देखा, दूसरा फायर किया और शहरी के ऊपर चढ़ दौड़ा, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, अपने हाथ में पकड़ी राइफल उसके सर पे मारी, उसके कंधे पे मारी, जिस पर ये दोनों शहरी और गार्ड थे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। जबकि उसके जो दीगर साथी हैं सिक्योरिटी गार्ड के, जो गनमैन है वो भी प्राइवेट कंपनी के गनमैन है, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की है, उन्हें बचाने की कोशिश की है, मगर सिक्योरिटी गार्ड का आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि उसका पारा इतना हाई है, वो इतना जज्बाती हो चुका है, उसने ना अपने साथियों की कोई बात मानी है, ना उसने रश का कोई फिक्र किया है। वो शहरी के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। शहरी ने भी मज़ामत करते हुए बड़ी दलेरी के साथ उसका मुकाबला किया है, उसे दबोचने की कोशिश की है। इस दौरान गाड़ियाँ जब गुजर रही हैं तो वो काफिला जो तो वो जिसमें 2 गैर मुल्की बैठे हुए थे वो निकल गए हैं। उनके जाने के बाद जो डाले थे उनको वहाँ पर जो रश था उन्होंने रोक लिया। अंडरपास से गुजरने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने उस काफिले को रोक लिया जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों के डाले थे। शहरियों की जानिब से पकड़े जाने पर वो डाला भी छोड़ गए, अपनी वो राइफलें भी छोड़ गए, गाड़ी में उनके जो कार्ड थे वो भी उधर ही पड़े रह गए और वो फरार हो गए। शहरियों ने 15 पे फ़ोन किया है, डॉल्फिन फोर्स आ गई है, उसके बाद मुकामी पुलिस की गाड़ी आ गई है, एमरजेंसी पुलिस की गाड़ी आ गई है, उन्होंने आके वो डाले को कब्जे में लिया और मुकामी थाने में ले गए हैं। अब आते हैं शहरी की जानिब। शहरी जो इमरान है वो शेरशाह कॉलोनी रायमंड का रहायशी और कपड़े का ताजर है। उसकी मदीद में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसमें इक़दाम कत्ल, उसे तशद्दुद का निशाना बनाने और हवाई फायरिंग की दफ़ा शामिल की गई हैं। शहरी का मौक़िफ़ ये है
کہ ہم گزر رہے ہیں, انہوں نے ہمیں اوورٹیک کیا ہے. اگر تو یہ کوئی سرکاری پروٹوکول تھا یا کوئی اسٹیٹ گیسٹ تھے تو پولیس کی نفری اضافی لگی ہونی چاہیے تھی. وہ نہ تو اسٹیٹ گیسٹ تھے, نہ ہی ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پروٹوکول, کو سرکاری پائلٹ یا سرکاری پولیس کی گاڑی ان کے آگے تھی کہ جو ان کو راستہ دے دیتے. انہوں نے زبردستی لوگوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی ہے, جس پر شہریوں نے مزاحمت کی ہے, شہریوں نے احتجاج کیا ہے. تو انہوں نے رکو کر نہ صرف اسے تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے, اور ہزاروں شہریوں کو خوف و خراج میں مبتلا کرتے ہوئے اتنے رش میں فائرنگ کی ہے. حالانکہ ان سیکیورٹی گارڈوں کے اوپر نہ تو انہیں کسی غیر ملکی نے حکم دیا تھا کہ انہیں روکیں, نہ جو وہ پادری صاحب تھے جو روفاس کرسٹی جنہوں نے یہ انہیں مدعو کیا ہوا تھا یا انہیں ہائر کیا ہوا تھا پرائیویٹ کمپنی سے, نہ ان کا کوئی حکم تھا کہ شہریوں پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں نکالا جائے. اب دیکھیں کہ سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ انتہائی دل خراج, ان سے کیا کہہ سکتے ہیں ہم, کہ دکھ والی بات ہے کہ سیکیورٹی گارڈ جس جگہ پر تعینات ہو سے تو اپنی وہ پوائنٹ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس میں پاکستانی 2 غیر ملکی مہمان تھے, ان مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے اسے خاص کر ہائر کیا گیا تھا, کمپنی سے بھاری قیمت پر انہیں ہائر کیا گیا تھا. ان کا کام تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ گاڑی سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹتے. انہوں نے گاڑی کو پیچھے چھوڑا, اپنا اسلحہ زمین پہ پھینکا اور ایسے جاہلوں کے لڑنا شروع کر دیا. اس واقعے کے اوپر سیکیورٹی جو ایجنسی ہیں, پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی ہیں, ان کے اوپر بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ جو ان کے گارڈ جو وہ بھرتی کرتے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے, ان کی تربیت کیا ہے. نہ ان کی کوئی تربیت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی تربیت کیسی تھی کہ انہوں نے اپنے پوائنٹ کو چھوڑ کر ایک شہری سے الجھ کر اسے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور پوری دنیا نے دیکھا اس واقعے کو. اس واقعے سے پاکستان کی ایک جگہ ہنسائی ہوئی ہے. اس کے اوپر پولیس نے تو اپنی کارروائی کی ہے, مگر اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سیکیورٹی اداروں, سیکیورٹی ایجنسیوں کے اوپر, جو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی ہیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جو ان کے گارڈ بھرتی کیے جا رہے ہیں ان کا مینٹل لیول کیا ہے, ان کی جذباتی کیفیت کیا ہے, کہ وہ ذرا سی بات پر اگر لڑیں گے تو وہ سیکیورٹی کیسے فراہم کریں گے. دوسری جانب شہریوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے, جو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی ہیں ان کی جانب سے بھرتی کرتے وقت سیکیورٹی گارڈوں کا کوئی کرائٹیریا نہیں دیکھا جا سکتا. کوئی نشے میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے, کوئی آئس کا ایڈکٹ بھی ہو سکتا ہے, کہ جو ایک شہری کو نقصان پہنچانے کے بہت سارے شہریوں پر سیدھی کر. آپ دیکھیں نا اس ویڈیو میں جس طرح سیکیورٹی گارڈ نے فائر کیا ہے وہ گاڑی کو لگا کہ کسی شہری کو لگ جاتا, اس نے جیسا اپنا پوائنٹ چھوڑا ہے. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی دہشت گرد ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس گاڑی میں 2 امریکن مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیکیورٹی گارڈوں کی توجہ ہٹا کر اسے بھی نقصان پہنچا سکتا تھا. میری اس سلسلے میں اپنے شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح سڑکوں پر الجھنے کی بجائے صبر سے کام لیں اور تحمل مزاجی سے کام لیں, تاکہ ایسا سڑکوں پر واقعہ رونما نہ ہو. دوسری جانب جب غیر ملکی بلائے جاتے ہیں تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان کے پروٹوکول کے لیے یا ان کے آنے جانے کے لیے کچھ بہتر انتظامات کیجئے, تاکہ ایسا واقعہ رونما نہ ہو, انہیں کوئی نقصان نہ ہو جس کی وجہ پاکستان کی بدنامی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عامر رانا کو اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اللہ حافظ.